Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Eka Herdiana Susanto di Functional Grammar Class on Saturday. Now I'm going to talk about basic sentence patterns that is divided into two basic sentence pattern, A and B. Actually, the basic sentence pattern A must be explained in meeting 4 ya, tapi sekarang kita akan lakukan sekarang juga. Okay? Let's see. Sentence pattern. Di sini ini part A, ini part B. Part A actually this is the main sentence pattern. Jadi istilahnya ini core-nya. Subject verb, kemudian subject verb object, kemudian subject verb adverb, kemudian subject verb complement. Nah, untuk yang part B-nya yang bukan main, ini adalah anak-anak dari subject verb object. Ditambah object lagi, ditambah complement, ditambah adverb. Nah, kita nanti lihat di sini kenapa ada object dua kali, berarti there will be indirect dan juga direct object. Oke, kita lihat dulu sentence part A. Especially for this, subject verb, the short simple sentence that is only subject and verb. Oke, Farah walks. Ini yang short simple what is it tadi? Sentence ya. Short simple sentence atau basic sentence pattern nantinya, subject dan juga verb. Kemudian Farah and Winda cook. Farah and Winda ini lebih ke compound subjects. Farah gets up, simple sentence. Farah gets up and wakes up, kita pakainya phrasal verb. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Dan ini masuk ke compound verbs nantinya. Next, subject verb object. Kelihatan, it consists of subject, transitive verb, kemudian direct object. Kenapa kita pakai transitive ya? Karena memang verb transitive memerlukan object. Objeknya direct object. Oke? Jadi ketika ada object yang istilahnya ya diapa-apakan, diapa-apain sama subjeknya, berarti itu direct object. Let's see. Dede puts down the book. Subject, phrasal verb, kemudian object. Kemudian Dede puts the book down. Puts di sini lebih ke verb, bukan phrasal verb, karena kalau misalnya dilihat down-nya dia muncul setelah object. Jadi apakah dia phrasal verb? Bukan. Tapi apakah meaning-nya akan sama? Meaning-nya akan sama, tapi untuk yang pertama ini lebih ke writing, kalau yang kedua ini lebih ke conversation. Jadi nantinya spoken and written language there will be different. Misalnya put me down sama saja dengan put down me, tapi there will be different. Okay? Down in here is the adverbial for put that cannot be separated if you want to make a logic sentence. Kalau misalnya untuk conversation, kadang kita akan prohibit the rule ya, akan melanggar semua rule yang ada di written. Okay. Subject verb kemudian adverb. Subject intransitive verb kemudian adverbial atau adverb. For example, Prima lives in Bandung. Ketika kita pakai Prima lives saja, itu logis atau tidak? Tidak. Prima tinggal apa nih maksudnya, misalnya seperti itu ya. That's why when we use intransitive verb we have to put adverb. Kalau misalnya kita we put transitive verb, so we have to put object. Okay. Next, subject verb kemudian complement. It consists of subject. Ketika ada complement berarti nantinya akan linking verb, tidak akan mungkin action verb. Okay. Adiasa feels happy. Adiasa is a student. Okay, feels dan is harus diingat bahwa ini adalah linking verb to connect ya. Kalau misalnya kita hapus nih complementnya, there will be no meaning atau bahkan ambiguous. Adiasa is itu tidak ada meaningnya, atau adiasa feels itu ambigu. Feels what misalnya. Oke, sekarang masuk ke sentence part B. Nah, kita masuk ke subject, verb, kemudian indirect object, kemudian direct object. Biasanya akan seperti ini. Kalau misalnya you do not put to atau for nantinya ya, jadi akan lebih concise, lebih singkat, padat, dan jelas. Dan biasanya ini akan bagus kalau misalnya when you have to write like a research. For example, May sends Anissa a book. Ini direct object. Ini direct object. Karena ini yang diapa-apakan kepada, istilahnya begitu, kepada Anissa. Atau May sends a book to Anissa. May sends a book for Anissa. Begitu. Tapi itu akan menjadi conversation atau spoken language. May sends Anissa. Ini tidak akan
ini tidak akan logis ya. Kenapa? Karena kalau misalnya mau Anissa tetap sebagai indirect object, we need direct object. Kecuali misalnya memang Anissanya menjadi direct object, berarti Mei mengirimkan Anissa gitu. Okay? Anissa sends Mei much money. Bisa tidak? Bisa indirect object. Ketika kita delete indirect object, Anissa sends much money, ini masih logis. Nomor 2 ini, saya ingatkan, ini bisa logis ketika Anissanya menjadi direct object. Ketika Anissanya kita rujuk ke kalimat yang atasnya, indirect object, ini tidak akan menjadi logis. Next, subject, verb, object, kemudian complement. Reza named his guitar Agnes. Reza menamakan gitarnya Agnes. Agnes di sini menjadi complement. Kalau misalnya kita eliminate atau delete si Agnes ini atau complement ini, sentence-nya akan ambiguous. For example, Reza named his guitar. Terjemahannya adalah Reza menamai his guitar. Gitarnya masih menggantung. Okay? Meaning-nya akan masih menggantung. Next, subject, verb, object, kemudian adverb. Kadang-kadang ya, adverb ini what is it? Kadang boleh ada atau boleh tidak, kadang penting dan juga tidak penting. Ketika kita memang want to emphasize the adverb in the sentence, so you have to put the adverb in the sentence. Tapi kalau misalnya kita tidak mau emphasize atau kita tidak mau menekankan the existence of adverb, so it's okay. Misalnya, I wrote a letter yesterday. When we delete atau eliminate yesterday in here, yesterday-nya boleh di depan nanti ya. Yesterday I wrote a letter. Kita sudah belajar ini ya. Ketika kita simpan yesterday di depan, berarti we want to emphasize the adverb. Tapi ketika kita delete atau eliminate yesterday, the adverb of time in here, I wrote the letter, cukup. Ketika kita pakai wrote the letter, berarti wrote-nya sudah lampau. Begitu. Next, nah, semua yang ada yang tadi, semua structure atau semua pattern yang tadi bisa masuk ke kinds of sentences, yaitu simple, compound, complex, atau compound complex sentence. Let's see. Simple sentence in here. A short simple sentence contains a subject and a verb. One subject and one verb. Kalau yang medium length simple sentence with compound subjects contains more than one subject and verb. Saya sebutkan di sini 2 subjek aja dulu. Boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh segimanapun, asalkan pada akhirnya hanya ada satu verb. Okay? Berbeda dengan ini, kebalikannya, a long simple sentence with compound verbs contains a subject and more than one verbs. Saya sebutkan di sini 1 subjek plus 2 verb. Atau mungkin nanti 3 atau 4 verb. Jangan lupa, simple sentence expresses a single complete thought added by coordinating conjunction. Biasanya and atau or, atau and dan or. Okay? Untuk yang ini, subject dan juga verbnya saja. Kemudian, a simple sentence is a single independent clause. Klausanya independent, bisa berdiri sendiri ketika dia dipecah misalnya. Next, saya ingatkan dulu, simple simple sentences, all of the examples in the basic sentence pattern itu sudah masuk ke semua simple sentence. Misalnya seperti tadi, what is it? Single independent clause yang tadi, Farah and Winda cook. Ketika kita pecah satu-satu, Farah cooks, Winda cooks. Oke, akan sama. Itu dia, independent clause. Next, compound sentences. A compound sentence contains 2 independent clauses. And then, conjunctions. Fanboys ya, for, and, nor, but, or, yet, and, so. Join these independent clauses. Harus ada fanboys-nya. And then the conjunction used can impact the meaning of the sentence. Let's say, you and I will go to the restaurant. You will go to the restaurant. I will go to the restaurant. Ini lebih ke simple sentence. Nah, they have finished their homework and submitted to their teacher. They have finished their homework and then, istilahnya begitu ya, they have submitted their homework to their teacher. Okay, inilah yang namanya compound sentence. Last Saturday, she just stayed at home, but he went to go dating with someone. Last Saturday, she just stayed at home. Last Saturday, he went to go dating with someone.
Oke, jadi yang ini lebih ke yang tadi, medium simple sentence. Karena dia melakukan sesuatunya sama, cuman berbeda subjek. Yang ini subjeknya sama, tapi mereka melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, this one, two subjects, two verbs. Meskipun waktunya sama ya. Next, complex sentence. A complex sentence is an independent clause joined by one or more dependent clauses. A subordinating conjunction begins the dependent clauses. Nah, dependent clause that begins a sentence must be followed by comma. A dependent clause has a subject and a verb, but it does not make sense on its own. Kita lihat. So, what is it? Subordinating conjunctionnya bisa diingat ya. For example, sample complex sentence. Ini dependent clause. Kalau misalnya dependent clause, sometimes we call it as fragment. Okay? Dependent clause tidak bisa berdiri sendiri. Independent clause bisa berdiri sendiri menjadi simple sentence. I will wait for Lucy, titik, kita ngerti. I will be at home, kita ngerti. I will not give up, kita ngerti. Tapi ketika until she comes, terus misalnya before the sun sets, so what misalnya, okay? Nah, complex sentence-nya I will wait for Lucy until she comes. Lucy, ya saya akan menunggu Lucy sampai dia datang. Ketika si subordinating conjunction-nya muncul di awal, so we have to put comma to separate dependent clause dan juga independent clause. Begitu saja. Okay, next. Compound complex sentence. Pasti nanti compound complex sentence akan terdiri dari two independent clauses, kemudian at least one dependent clauses untuk memperlihatkan complex sentence-nya ya. Saya sebutkan di sini 2 IC, 1 DC. Okay? The same subordinating conjunctions are used to introduce the dependent clause. And then the same coordinating conjunctions, yaitu fan boys, are used for joining the dependent clauses. Let's say, I don't like the cookies that she bakes, but I still eat it. Ini complex sentence duluan. Kenapa? Karena ada that she bakes. Karena ini tidak bisa berdiri sendiri. But I still eat it. Compound sentence-nya. Kenapa? Karena ada fan boys in here. Independent clause pertama, I do not like the cookies. Dependent clause-nya adalah that she bakes. Kemudian coordinate conjunction-nya yaitu but. Independent clause-nya I still eat it. Oke, di sini kita tidak pakai subordinating conjunction, tapi kita pakai adverbial clause. Nantinya adjective clause bisa masuk, noun clause nanti bisa masuk di sini. Nah, kita lihat. The computer that is broken needs to be repaired, but I do not have enough money. Independent clause-nya the computer needs to be repaired. Titik. Kita ngerti ya. Dependent clause that the computer is broken. Ini noun clause masuknya. Kemudian coordinate conjunction-nya tetap but. Independent clause yang kedua adalah I don't have enough money. Okay?